So hi everyone, we are the group 4. So good morning class. How are you today? Did you already eat your breakfast? Okay, that's great to hear everyone. So I'm glad to hear class that you are all okay despite of the challenges that we face right now because we all know nga dili jud nilalim nga ato ang gisagubang ron tungod sa strong earthquake nga naabot diri sa atoa. But be thankful to our God class nga we are all safe, okay ra jud ta. Okay class? Okay, alright. So, but before we start our new discussion class, let me ask you class if who among of you can remember our last topic yesterday? Okay, Christine. Okay, very good, Christine. So, let's give 5 claps to Christine. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, class. So, our new topic for today class that we were going to discuss is all about the paper and pencil test. The different types of paper and pencil test and what are the ways and rules in making the paper and pencil test questionnaires. So, are you ready to listen to our new topic for today class? Okay, that's great to hear everyone. So, listen carefully and attentively class because at the end of my discussion, I ask you a question one by one. So, understand class? Okay, that's great to hear everyone. So, in this chapter, we are concerned with developing paper and pencil tests for assessing the attainment of educational objectives based on Bloom's taxonomy. So, sa pagbuhat og paper and pencil test questionnaires class is nag-base ni siya sa attainment of educational objectives nga ga-base sa Bloom's taxonomy. So, sa pagbuhat og paper and pencil test class is ato gyapon siyang i-base sa Bloom's taxonomy. So, paper and pencil tests can either be selected response or constructed response types. So, there are 2 types of paper and pencil test questionnaires class. It's either the selected response or the constructed response. So, when I say selected response class, it's true or false items, multiple choice types items, and then matching types items. And then, when we say constructed response, ang iyang types kay enumeration, completion, and essay. So when we say selected response class is kaning na imo ra siyang pilion if kinsa ang sakto, if unsa ang sakto. Like for example, kanang multiple choice, di ba? Magpili-pili ka na if unsa ang sakto nga answer na ay siya choices. Like multiple choice and then matching types. Then when we say constructed response, it's kanang construct true sa imong mind. Like for example, nag-construct ka og sentence. Like for example, essay, pahimuon ka og essay. So nasabtan na ba if unsa ang kalahian sa selected response and constructed response class? Okay, that's good everyone. So the construction of valid test items begins with a table of specification or also called the TOS. So matakol na nato siya class if unsa ang table of specification. Next class, let's proceed to the planning a test and construction of table of specification or .TOS. So, here are the important steps in planning for a test or for planning paper and pencil test questionnaires. So, first is you are going to identify the test objectives or the lesson outcomes. So, this means that you must first know what you want the students to learn or show in the test. So, let's see for example, I will be discussing the life and works of Rizal. So, my goal might be to check if the students understand better the life and works of Rizal. So, magbuhat ko quiz nga ang goal nako is ma-measure nako ang ilahang learnings about that topic. So, step number 2 class is you're going to decide if what type of objectives test to be prepared. So it means that you are going to decide and choose if what type of paper and pencil test questionnaires that you are going to make. So let's say for example, multiple choice.
1 to 5, multiple choice. 6 to 10, it's true or false. And then 11 to 15, it's 5 points for essay. So that's the step number 2. So next number for class is constructing the draft and test items. So this means that you start writing the test questions based on your plan and the TOS. So based sa imuhang na plano, if unsa nga kind of paper and pencil test questionnaires o based sa imuhang na-prepare nga TOS or table of specification kay imuhang isuwat or maghimo ka og draft. So, but dili pa ni siya final. So, step number 5 class is try out and validation. So, it means that you test the test. So, you're going to try out and validation class because imuha sa siyang i-analyze daan if kana imuhang gisuwat diha, gihimo diha nga questionnaires kay lisod ba na siya para sa mga students or sa yun rabaka na siya sa mga students. And then, based sa imuhang na-analyze kay, as what I've said earlier, nga dili pa siya final, tungod kay, based sa imuhang na-analyze, nga if sayon-sayon ra ba siya sa mga bata or lisod-lisod ba siya sa mga bata, kay, ang katong lisod, kay imo siyang i-adjust or katong sayon baka ha, imo nga siyang i-adjust. That's why, niana ko sa inyong ganiha, nga dili pa siya final, ang katong inyong gihimo. So, silbi draft rato siya. Kaya, you're going to nang test it pa man, or you're going to analyze it if sakto ra ba ka sa ilaha or makuha ba nila or lisdan bigid sila. So muna siyang step number 5. So that's all the step class sa pagplano og kanang paper and pencil test questionnaires. So next class is identifying test objectives. So an objective test, if it is to be comprehensive, must cover the various levels of Bloom's taxonomy. So each objective consists of a statement of what is to be achieved, preferably by the students. So, ang kaning identifying test objectives class is mo ni siya ang process sa paghimo og mga test objectives nga gabay sa Bloom's taxonomy. So, and then mo ni siya yung mag-measure sa knowledge sa mga students based sa ilahang nakut-unan if nakakatun ba sila gikan sa abstract to complex. So, when we say abstract class, mo ni siya ang lower order thinking skills or nasiyasa o boss like understanding and knowledge or remembering. And then kaning complex class is mo na siya inahimutang sa higher order thinking skills. So ang kaning identifying this objectives class is mo din siya ang nag-measure sa knowledge sa mga bata. So ang Bloom's taxonomy class is diri mag-base ang teacher sa pagbuhat nila og paper and pencil test questionnaires. So here's an example class if how to make paper and pencil test questionnaires or how to construct a test. So ang example diri class kay we want to construct a test on the topic subject verb agreement in English for grade 5 class. The following are typically objectives. Ano siya? So ang knowledge and remembering niya class kay identify subject and verb in the sentence. So meaning kay ang students kuno kay need nila mailhan or mahibaw-an kung asa ang subject or verb sa usa ka sentence. Like for example class, ang akong example guys kanang mogamit ko og multiple choice nga questionnaires. And then ang akong sentence maghatag ko og sentence. Then mo na ako nga what is the verb in the sentence? She sings beautifully. A. Sings. B. Beautifully. C. She. So, if ang student's class or ang bata nakasabot siya, so makuha niya ang saktong answer which is ang sing. So, kay anak man diri nga verb in the sentence. So, inana siya pag-construct class sa knowledge or remembering nga questionnaires. So, next class kay comprehension or understanding. So, determine correct verb form. So, there is a comprehension and understanding class is dapat ang atong as a teacher, dapat ang ato ang buhaton nga test is kanang ma-measure nato ang understanding and comprehension sa mga students. Let's say for example, determine correct verb form.
So dire ang students kay makasabot na sila or makomprehend na nila if unsa ang sakto nga subject verb for mga gamiton sa usa ka sentence. So muna siya ang comprehension or understanding class sa pagbuhat og test questionnaires. So next is application or applying. So write a sentence observing subject-verb agreement. So diri class sa pagbuhat nimo og paper on pencil test kay pwede na mo siya sila pahimuon og kanang more on constructing like essay. So pahimuon nimo sila og kanang sentence nga nag-focus or nga naay nga nag-appeal og subject-verb agreement. So, mao na siya application and applying. So, next class is analysis and analyzing. So, break sentence into subject and predicate. So, diri class is pwede ka maghimo diri og identification nga test. So, dire, pwede ka magbuhat og mga sentence and then, imong ipa-identify sa ilaha if subject ba na siya or predicate. So, next class kay evaluation or evaluating. So, judge correct subject-verb usage. So, meaning, ang students kay kabalo na sila mo judge o mo-evaluate kung sakto ba ang sentence based sa subject-verb rules. So, dire kay pwede nimo sila himuan og paper and pencil test questionnaires nga kanang modified true or false. So, ang mga students is ma-determine na nimo. So, next class kay evaluation or evaluating. So, the students kay judge correct subject verb usage. So, meaning kay students kay kahibaw na sila mo judge o mo evaluate kung sakto ba ang sentence based sa subject-verb rules. So, ang kani diri class kay pwede nato himuan nato mga students nga kanang modified true or false nga sentence. Like magbuhatag sentence if ato ang ipa-identify sa ilaha if or ipa-determine sa ilaha if true ba na siya or false. Nga if false kay atong ipa-change into correct. So, mao na siya ang example sa evaluation and evaluating class. So, next class kay synthesis and creating. So, formulate rules for subject-verb agreement. So, ang sa kaning synthesis or creating class is nabilong ni siya sa higher order thinking skills. So, since kay nabilong na siya sa higher order thinking skills class, kay dili nato ma-measure or i-measure natong mga teacher nga ang mga students is nakasabot bigid sila sa atoang discussion. So, diri class magbuhat ta og test nga kanang ma-measure nato ang understanding sa mga students. Like, pahimuon na to sila o kanang sentence or essay gamit ang sakto nga subject and verb form agreement. So, in that way, class, is masukod na to if nakasabot ba jud ang mga bata. If kana ang ato ang gamiton nga paper and pencil test nga kanang questionnaires. So next, let's proceed to deciding on the type of objective test. So the test objectives guide the kind of objective test that will be designed and construct by the teacher. So, ang test objectives class kay mao na siya guide sa mga teachers kung unsa ang mga klase nga test ang ilang buhaton or ilang ihatag sa mga students. So, this means that aligning the test with the lesson objective outcome. So, dapat daw class nga ang gihimo nga test kay na-align gyapon siya sa lesson objective or learning outcome sa Bloom's taxonomy. So, let's see for example class. For the first 4 levels, we may want to construct a multiple choice type of test, while for application and judgment, we may OPT to give an essay test or a modified essay test. So, ang example na ni class kay, let's see for example, nga ang gusto nimo himuan ang remembering, understanding, analyzing, ug kanang synthesis, mag-focus ka diha sa ng multiple choice. And then, ang kaning duha, ang kaning application of judgment kay mag-focus ka diha sa essay test or a modified essay test. So, muna siya ang pag-decide kung unsa ang type of objective test class nga imong buhaton para ihatag nimo sa mga
students. So inana pag construct. So dapat dai gapon nga mag-base ta sa lesson objectives nga ga-base sa Bloom's taxonomy. So next class is the preparing a table of specification. So a table of specification or TOS is a test map that guides the teacher in constructing a test. So ang table of specification day class, so like I've said earlier, nga mo na siya ang guide sa teacher sa pag-construct og test. So the TOS ensures that there is balance between items test lower level thinking skills and those which test higher order thinking skills. So sa pagbuhat og paper and pencil test class kay ang TOS siya ang nag-guide nga babalance ang imong pagbuhat og test nga nga malabot ang lower level thinking skills o higher order thinking skills. So di ba class ang from understanding or remembering mo siya lower, and then ang kanang creating kay mao na siya ang higher order thinking skill. So dapat sa pagbuhat nimo og quiz daw class kay masud na diha ang naa sa Bloom's taxonomy ang mga levels or elements sa Bloom's taxonomy. So atong makita class sa next slide ang unsang pagbuhat og TOS. So this is the table of specification prototype class that based on the elements or level of Bloom's taxonomy. So sa recalling class as ang iyang objective kay identify subject verb. So ang quiz nga gamito nato diri kay which is multiple choice. So ato ipa-identify sa mga students if asa ang subject verb sa mga choices. So iyang items number kay example niya sa items number like sa 1, 3, 5, 7, ug 9. So diha nabutang ang recalling stage sa imuhang test questionnaires. Nya iyang kuan iyang points kay 5. Ay iyang points or iyang items kay 5. Nya iyang percentage kay 14.29%. So next kay understanding. So sa understanding form appropriate. Nya iyang items number kay 2, 4, 6, 8, 10. So ang iyang items number class or points kay 5 rapod. Iyang percentage kay 14.29. So as you can see class nga 14.29 ra gyud ang kutob sa evaluating. So kay bariha raman sila og items number og 5 raman sila. So next kay applying. So as applying kay write sentence observing rules on subject verb agreement. So kani diri kay applying like imo silang pahimuon o kanang mga sentence nga ga-base sa rules sa subject verb agreement. So 5 items ra gyapon siya. So next kay analyzing. So determine subject and predicate. So pwede na diri mabutang ang identification class. So 5 items for identification. Like imong ipa-determine sa ilaha kung asa ang kung subject ba na nga sentence or predicate ba na nga sentence. So 5 items gihapon. So 6 class I mean 5 kay evaluating. So evaluate whether or not a sentence observe rules subject verb agreement. So evaluate like diri class kay nang pwede ka maghimo og test questionnaires nga ga-focus siya sa true or false. So like for example, write true or false if the sentence emphasize nga sakto ang paggamit sa subject verb agreement, and if it is not, kay false. So muna siya kuan example sa kanang paper and pencil test class nga true or false sa evaluating. Nya iyang items number kay 13, 16, 19, 22 or 24. Ang iyang number or points kay 5. So next class kay naari na ta sa pinakataas or the concrete stage or higher order thinking skills, so which is the creating. So sa creating is formulate rules on subject verb agreement. So sa creating kay ikaw nga students or ikaw nga teacher kay ang imong ihatag nga test sa mga bata which is kanina na belong sa higher order thinking skills or kanang ginatawag nila nga kanang mas nakasabot na jud ang mga bata, or okay if unsan magamit na diri ang ilang skills and knowledge sa kaninga test. Like for example kay essay. So ang mga students kay they were going to construct an essay or sentence based sa ilang namahuan nga mga skills sa pagbuhat og sentence using the subject verb agreement, using this kanang sakto nga paggamit sa subject verb agreement sa sentence. Ang diri class, di ba class, sa pagbuhat nato og essay kay mas kanang
Pagbuhat nito essay class kay dagko jud na siya og points. It's either 5 points or 10 points. So sa total number class kay 35. So 35 tanan kanang so 35 ang all. 5, 10, 15, 20, 25 plus 10 equals 35. So 35 tanan ang total sa quiz. Anya iyang percentage kay it equals to 100. So mao na siya ang table of specification prototype class. So as what you observe class, ang kaning table of specification prototype is mao ni siya ang guide sa teacher sa pagbuhat nila og quiz para mabalance nila pag maayo ang sa pagbuhat nila og quiz. So and then na-appeal sad ni dire sa table of specification, na-include na dire ang pag-appeal sa level sa Bloom's taxonomy. From recalling nga naa pa sa lower order thinking skills, from understanding, to applying, analyzing, evaluating, to creating, nga naabot na gid siya sa higher order thinking skills. So it means class nga dili lang di ay more on ang kanang memorization. So mag-appeal sa di ay ma-appeal sa di diri ang kanang creating class or kanang ang mga skills na jud ang ato ang gipanggamit or ato ang understanding na og mga skills ang ato ang pagagamiton sa pag-take na to or og quiz. So nasabtan na ba ang table of specification prototype class sa pagbuhat og test questionnaires? Okay, that's great to hear everyone. So let's proceed to constructing the test items. The actual construction of the test items follows the TOS. As a general rule, it is advised that the actual number of items to be constructed and to drop should be double on the star number of items. So, sa pagbuhat daw o questionnaires class or question is dapat follow gihapon siya sa TOS. So and then advisable siya class nga bisan pa kuno sa imong draft daan kay dapat daghan na ka og himuon nga quiz. So for instance, if there are 5 recall level items to be included in the final test form, then at least 10 recall level items should be included in the draft. So example daw class nga sa imong remembering kay bisan pa og 5 items ra ang imong i-include sa imong final test, dapat daghanon daw nimo og himo or at least 10 kabuok items nga dapat imuhang sang himuon sa imong draft. So it is because the subsequent test tryout and item analysis will most likely eliminate many of the constructed items in the draft. Either they are too difficult, too easy, or non-discriminatory. Hence, it will be necessary to construct more items than will actually be included in the final test forms. So it is because daw class nga dapat daghandon daw nimo ang imong og pagbuhat og mga questions sa imong draft tungod kay naman ay possibility nga ang ubang question ana kay ma-eliminate siya tungod sa kanang pag sa item analysis. Like for example kay kana nga questions nga imong gihimo is lisod siya para sa mga bata, so ma-zero ang mga students or di ba sayon nila kayo na naman sa possibility nga ma-perfect ang mga students. So dapat nga kanang if magbuhat daw ka og draft kanang daghanon daw nimo para daghan ka og ma-test nga questions nga kana siya kanang pwede siya i-include sa imong mga questions or sa imong final questions. So nasabtan ra class if unsaon pag-construct og test items. Okay class, that's good here. So next class is let's proceed to item analysis and tryout. So the test draft is tried out to a group of pupils or students. So nakasuway naman ta og items analysis class no nga group ta into 2 group and then naay lower group and naasay higher group. So item analysis is the process of examining the quality and effectiveness of each question and a test. So ang kani ko ng item analysis class kay it is one of the process sa pag-examine sa if unsa ka effective ang mga questions nga imong gihimo during sa imong test. So it is done after the tryout to find out whether the test items are too easy, too difficult, or able to distinguish between students who understand the lessons and those who do not. So ang kani ko ng item analysis class is mabuhat daw ni siya or buhaton daw ni siya after sa tryout or after sa quiz. So in that way kay masulta daw if ang imong ba kuno gihimo nga questions nga or kanang test items kay kanang sayon ra ba siya or lisod ba siya pinaagi sa result or score sa mga students.
So diri sad nimo siya mahibaw-an if ang mga students kay nakasabot ba gid siya sa lessons or nakasabot ba sila or wala sila nakasabot through sa ilahang mga scores. So that is why, through item analysis, the teacher can decide which questions to keep, revise, or remove from the final test. So this process helps ensure that the test is valid, reliable, and fair for all students. So, mao na siya ang item analysis class. So, class, those all the rules and guide in making the paper and pencil test questionnaires that based on the Bloom's taxonomy and the table of specification or the TOS. So, I hope, class, that you understand our discussion today, and thank you for listening. So, God bless us all, everyone. Bye-bye.